Kita ampun mau doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, toduakin paringin petodu kaulah sateja dek jalan seloros. Jalan apa serah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulah mau menggaris bawahi an'amta alaihim. Orang saya paringi nikmat ban Allah, nikmat pun apa? Nikmat ibadah. Cek saya nggak bisa pada saat dan gula asolawat nikah membayangkan berapa nikmat ulama konah ketika ulama konah ibadah. Mon mangken ngabas kuantitas sah malolon nikah cepon dan gula tak selaras dengan ulama konah. Tapi cereng nyaman manusia kadang beda kualitas beda kuantitas. Nikah biasa natat mahfud saya paham istilah kuantitas dan kualitas mana bi kaula SD bolan tak paham. Mana bi dan kula melihat ulama kona ya Allah kaula paringin petotu paringin nikmat senikmat gela ampun diparingake ke Sunan Ampel. Otabu pasera sebut ajunan pada saat kain to bayangaki. Maka pada saat kain to hampon kita benareh minta ke Allah kita kain to hampon manteran lebura asolawat. Manabi ngabes kenengan saat semangken laun abang toyib nika bekosong kedua jena penuh. Manabi dan kula engki cek nyaman manusia biasa apa kun ngabes demah jangan dah. Adaan mungkin engki. Tapi apakah mungkin hanya sebatas awalan? Kita pun doa ki buru wafiqna li amalin solehin yabqahu sanahu ala mamarrid duhur. Ya Allah paringin kaula petotu supaya lebur ibadah terus. Nika pun maos wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa taati. Kita ampun mun membayangkan ya Allah paringin nikmat sepadana Rasulullah. Nika bayangake Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta nikmat senikmat gila ampun diparingake ka Rasulullah. Mana bi nikmat kak dinto na saya pentas sae. Tapi terusna wa na'udzu bika masta'adzah nabiyyuka Muhammad sallallahu. Kita kadang melihat nikah ampun buana ngak nikah, buana dak nikah, tapi terakat kanjeng Nabi kita tidak mau kadang. Angkana sebagian ulama tak poron mau doa kak dinto. Tak kok ujian naik beki dia. Tak kok ujiannya bagi dia. Tapi yang jelas awalan esa semangken nyona seporah mana bibek abid sekejap lebih sekoni karena kak dinto dan gula dukaleh sebelum matelas pas gula beda WA group insyaallah cakanca banyak maus ampun. Mohon maaf sebelumnya nggih dan gula TV pribadi nyon seporah juga nika minal aidin wal faidin kita do nikah kan teman sur mare pon diberin pon jangan santopak pon sur nggih are pon kalau bisa nanti malam diumumkan 1 jumlah anggota 2 kas 3 minta masukan ke anggota. Bagaimana semua anggota ini bisa aktif hadir semua tiap minggunya. Nika Lestari Kadinto dan gula akan memberikan kepada Tat Mahfud untuk menyampaikan laporan dan semacamnya dan usulan-usulan. Dan gula berharap ajunan pola beda pamangki ngereng nyatoren biar ada keterbukaan napa sekorang dari dan gula napa sekorang dari Tatas Bunda, napa sekorang dari Tatmol,
napa sekorang dari tat mahfud sedejeuna. Karena memang kak dito kompolan cet andiin umat benian din sitong goreng. Mana bicet lakar berde jon sepora. Berde ka kenjelan yate ngereng sampaikan. Dan kula tidak berharap berde tebu ning dalam surat Al-Hasr ayat 14 tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Nika kula tidak berharap nika. Kenapa sebab? Karena kak dito debunah pangeran Imam Qatadah nafseren tahsabuhum jami'a ay mujtami'ina ala amrin wa ra'yin. Kita along polong atas amrin setong perkara pun apa? Perkara asalawat wa ra'yin berpendapat. Kita pun lebur pun, iya teh badan kita apolong bersolawat kita pun. Tapi wa qulubuhum satta ay mutafarriqatan. Ate tak padu enten Pak. Insyaallah gula ni kagak puru preman anak apa? Gula muka aja ke mobil gula tak mari ni para manggre pah mangkat. Atena ya terawih mungkin keburu antara kebunan nih kak. Mungkin gini kisah pun tak pun apa dia masalah. Sepenting kita rika tak lontor ateh kangkui lebur asolawat. Nih kehun. Padahal kita pun ihdinas siratal mustaqim. Benar. Ya Allah paring petodu kau ledek jalan sisae jalan panika. Sapora. Malah dalam tafsir Ar-Razi ni kak nyon sapora abuk keras aku ni kak. Maksudnya suratuhum mujtami'in. Wajah-wajah kita wajah bersolawat. Wajah-wajah kita itu lebur ibadah. Tapi wa qulubuhum satta. Apa sebab? Li'anna kulla ahadin minhum alamat habin akhor. Karena kadang tong sitong ini kata pada. Nah pada punten kita kan itu berada di negara yang demokrasi ngereng pola beda pamangki sesae dan gula lega dada terakhir dan gula akan menyampaikan setong debu pole supaya abek nikah ngangen sakuni nikah parlona gula kan ribarin mikir kok tak alim hatam baca Quran maca abidah ini kan repot lah kan. Karena jet ulama Quran ini kadang maca oleh seayat ambu kelu elakonin lakuna maca seayat ambu kelu elakonin tak terusan punten deka linto jaring dan kula nika sapora apa engki male sing anu kula male beudeun lah jude ni kan beudeun lagi sapora ni bisa yo latih kayak ning tafsir. Beda ayat siapa nikah sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Nikah jangan sapora Allah panika bekal nyega caipon Imam Qatadah boleh nikah canggih lah kan sa'amna'uhum fahma kitabi bekal nyege sapa sing ka Allah hum de orang genda untuk memahami Al-Qur'an. Seberde kalinto ayatun min kitabillah. Dan gula ngabes son nyaman nika mangken. Coba boleh kudu nyaman nika. Nika tanda kekuasaan Allah tapi lebat pelantara paseran nika. Nah, Pak nika tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Lah ketika dan kula ban Allah nek cegah kangkui memahami keadaan ketika linto nika naudzubillah. Pasera kak linto alladzina yatakabbaruna. Yang sepora orang si abek tak endek kenceng maham Al-Qur'an. Orang si abek tak endek kangkui yang sepora ibadahin negelu.
sombong bahasa kasar boleh sing mau cak sombong yang tak kok anom bian gerua ya takabaruna. Jadi orang yang sombong tak ndak ngaji tak ndak paham ayat Al-Qur'an ini bakal tak beri pemahaman tak manfaat ya pon tafsir lain. Nah Pak Aboy pon teka pon selawat nih mantap jiwa ya pon Pak Aboy tak hadir geng gagal jiwa berarti teka pon mantap jiwa kurang selawat je. Kurang selawat je. Tapi menabi abali dan gulan di prinsip sopora sapora dan gulan di pengajian malam Selasa ki furu mabede lebih pak polo mangken kari kata lo dan gula tak aku lihat pak kengkun perak mon kedua tak ngangkui salon dan nikah pakun ngaji gula mafahim yajiban tu sahaha ki gula sadar gula paham terhadap benih paham anu ki kabeudana gula nah anu lah kar cet mun ngaji ni kan repot lah kar repot dia ada mah santai gula pakun lebur salawat gula pakun lebur ngaji teka apa anu karena dan gula pun terbiasa mulai ki kana dan gula pun terbiasa